Martes morning. अच्छा thank you so much. आज उधर products करने कोबले करने मान opportunity फालना मोई रुखी था मोई के आज उधर क्या करने मोई sir बीजिंग के भी बिशी thank you कोई से मोई products ला नौका आको दे मोई ला डिस्ट्रीब्यूट अलग कोबो उधर sir हम रवि की तभी खुली भी साना है खुली भी मोई आज उधर opportunity रुखी था किसी ना तो मोई products ला direct start करी दिवो खुली भी उधर आगे दे मोई ला डिस्ट्रीब्यूट दिवो दे खुली बले मोला सुना ना ना उधर my research तो आपने आगे दी खुली से 2010 की launch करा से ना first launch करा था निकी कृषि जाने मंगल रेट तो दी launch कृषि दे तो मोई पचास टाइम रा मोई बीमारी थी से ना आरो मोई मेरे बीमान छुट्टी HD हो से दे तो मोई तीदा बच्चा पागी थी मोई के ओमला काम ले लो नहीं से दे तो उला टाइम दी मोई 4-5 years मोई ट्रीटमेंट पिराई थी से ना खुली भी डॉक्टर ला दवाई खाए खुली भी मोई की फाल महोय उधर खा टाइम दी तो फाल थकी खुली भी उधर खा बिची दी आरो मोई ला बीमार रो इना उलाई ना एको सरम ने कुना कोई दिवो ओमला काम ले लो से white teachers over try ina na to buy thakise aro moi bacha lo to thagana to utu to thagana to ina purina uti launch kura dandi moi ki kun bra utu time di koshi moi bi power jaishi de utu time di na to utu time di moi utu mongol red to choita piece operation group ko ina jaishi de 2011 treatment birai jaishi na to 2017 di na moi utu legana moi utu khai thakise de khai thaki gana 7 bottle khaisi de 7 bottle kha bichi de moi to moi la kam de to phal hoi jaise na phal hoi jai na all the moi 2018 di moi pregnant hoina bacha baise ina ase de to moi la discriminate to udu ase aru bi pishi ase hoini udu to pichi de koi do na ena gona moi products la start kori do poila la dunia di do pressure nishna to 10% ni thakise da hena na hoy होली भी अच्छी काली ला दुनिया दी तो प्रेशर हो भी डायबिटीज हो भी कैंसर हो भी एक ता सर्दी लगा निशना होली ऐसी तो ना इत्या तो होनी ना नोनी आरो कैंसर पेशेंट हुईसे बेले इन्हीं बियाजेस मुदु खान की खा खानी थकी न होय तो बास्टर खान भी थकी होय ना न होय किले थकी ताहान इको बियाजेस ना खाय होली भी थकी तो की बरा थकी बेले सब तो केमिकल बरा से ना तो मोहन उदु सप्लीमेंट तो की गाने खावले से बेले मोहन लाइफ फाल থাকিব মন চাইছে বলে তো সাপ্লিমেন্ট খাবলে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে দে তো মই আপনি কোন প্রোডাক্টস লা কই দিবলে মন যা দে যদি মঙ্গল হইনা আছে না মঙ্গল তো দুইটা আছে একটা গ্রিন আছে একটা রেড আছে না তো উদুলা ডিফারেন্ট কি আছে বলে সেম প্রোডাক্টস আছে হলে উদি সুগার ফ্রি আছে উদি সুগার আছে দে আর উদি কি বিমার কারণে আছে বলে না জয়েন্ট পেন কারণে বেশি ভাল আছে আর আসমা খান প্রবলেম কারণে আর মুখন লা মাইগিলা প্রবলেম কি থাকিলে উদু কান সব কারণে ভাল আছে দে তো মুখন কেমিক্যাল তো খাই আছে বলে মুখন লা কাও সাবা প্রবলেম কারণে উদু কান খাবো লাগে না আর গেছে কি ভাল আছে বলে ক্যান্সার খান কারণে বেশি ভাল আছে দে মুখনি কাউরি মুখনি টক্সিন তো জামা হই যায় না হইলি मोहंगी बीमार फॉर्म होइसे ना जानी तो सीरियस होइसे बोले मोहन पैसा भेले ट्रीटमेंट जाय ना तो मोहंगी गाउदी बीमार एकता तो जामा होयसे उलायसे ना होले बे मोहन उदु खाइ থাকিसे बोले ना मोहंगी उदु खान प्रोटेक्ट करना থাকিबो ना यदि नोनी गइना আছে बुकम আছে एलोवेरा আছে उदु खान बा उदुला बुपि मुराइ दिना ला আছে दे तो उदु सब कारणे ভাল আছে उदु खाइ থাকিसे बोले जॉइंट पेन खान सब कारणे ভাল हो ना आरो एनी मोहल्ला डाउनलाइन दिबि আছে कुंबा माइगी तो 5-6 months period ना जाय ना इना लाबि থাকিसे दे থাকা তো কিমান ট্রিটমেন্ট কৰিলে বি ভাল নহয় হইলি বি উদু খাইগানা 4 days under the ভাল হৈ যাইছে না ইনা লাবি আছে দে আৰু মোহনগি ডক্টৰ ট্রিটমেন্ট কৰিবলৈ যাইছে বলে তো মোহনগি গ্যাস্ট্রিক দৱাই দ কামবুচুৰি দি হইনা নহয় তো ইয়াতে কিমান প্ৰডাক্টস আছে সব তো মঙ্গল এড কৰনা খাবলে লা আছে দে তো यदि नोनी कैप्सूल गइना আছে দে বেশি মানুকি মোহন মাইকি বেশি মানুকি माइग्रेन प्रॉब्लम थकी ना आज मैं सक्सेस हुआ तो मैं फ्रेंड्स करना बेशी मालूम माइग्रेन थकी से दे तो यदि रखाए ना फाल भावरा ना तहन टीम बनाए ना आज इनकम इमान फाल हो जाए से दे तो यदि नोनी ऐसे नोनी तो माइग्रेन गाने बेशी फाल ऐसे जॉइंट पेन गाने फाल ऐसे और स्किन गाने भी फाल ऐसे डाइजेशन गाने भी फाल ऐसे ना तो उदुका निचना प्रॉब्लम थकी से बोले मंगल लगती नोनी खाबो पारी ना
ina ase aro pishi manu bowels problem thakina bowels problem thaki to bowels problem thakise bole mongol aro yadi trupula capsule ase de aro yadi kiloi goina de antibiotic ase na dosi udukhan lobo lagina moi doctor do no hoy hoy mohan manu no experience kori do na to manu ki udu koi jai na manu ki phal bha moila andar di bishi manu ase de udura moila andar di ki phal shu udukhan lai koi di ase na to kumba do bowels to alag alag thaki do na to kumba bishi serious 5-6 years pra bowels problem hoina thaki she bole na operation kura ina ase de moila andar di bina to dakhan do doctor la to bishi treatment kori phal no udu ki tibra khaina phal wa do yati sprunala capsule goina ase de udu bi add kori dise de to udukan khaina aji dakhan phal ase na ina la ase aro kumba ram khan bishi khai na khilabole mon jai hali bi khilabole na pari na ina thagi she bele yati mongol aro leaf 2000 aro dulse ase udu khai she bele na udu to phal hoi khabole mon na ja test na ja hoi jabo moi udu kile koi ase gele din sang hi ase udu ra phal wa na last time kile gele moi franchise khuli to dikan nishina do ni thagi na ina takan bra iman khushi bra na aya ninghan udu company ado iman khushi de achi do moi phina bole pare she na ina la distomini be ase de aro asthma problem thakina asthma problem thaki she bole do yati asthma aro heart problem thaki she bole mongol aro arjuna na capsule udu khabo pari de udu khaise bole do takhan ge aram bai jabo na aro bishi manu bra udu regular khaise bole side effect thakibo phui lagibo ina bi koi de hoili udu side effect nai de side effect thaki sholo mokhani man sal khai ase mokhani thakibo do na mokhani mudibo do hoili ko achi dakri mokhan khali ase do na aro moila franchise di manugan akhan ki koi jane moi ge मैम अपने दे कितिया ओदा इमान जवान जवान होय से की खाइबे इला होय दे मंगल खाबी ना मंगल खाइसे बेले भालो हो दो मोय दि कइ दे इनाना बिशी स्किन की फाल हुआ आसे दे यदि मैम आला मैम मैम यानसिला पहिला फर्स्ट लुक पाजानि ना ताइला स्किन दे इमान बिया थासिदे कोइदिना ताइगी उतला नॉलेज दिसिदे मोय उतला नॉलेज पाप छिदिना moi taigi udula ko chide tai udu mongol der regular gan achi sabi dai skin kiman phale kiman health ase na inala products phal ase aro ekta urine infection karni koi dibo na udu to moila family ti moila bhai ase de to moila bhai de kiman treatment jai na moi udu kan karni koi libi tai khado khai libi trust thena khabo lagi na to ina pura do moi manu ki koi thaka dahan दिखाबी थिकिना तो इना पुरा द मोला भाइ द मकचुङ दिबी आ दिमागो द बिसि ट्रिपिङ बेराइसे दे फुलिबी ताइगी फाल नखैना तो इना पुरा moi ताइगी मंगल आरो रुयुआ देसुना उदु दिसे उदु दिगाना ताइगी मो किना खाबले दिसे उदु खाइगाना द आजि तो की कइसे दिदी अपनी ब्रा पारो मो उदु फालसे achi bi loble aise bina na ina phalwa moila nijo phagi phalwa labi ase de utula do na to ina khabo bari aro udu khan karni no hole mohan maiki la problem na over white discharge taise bole udu khan bi khabo bari na udu khan la se products do aro kumba do pressure over high thaki na pressure over high thaki she bole mongol da di nimbru udu khaise bole do taigi pressure do normally thakibo yadi ma'am alami ase moila downline ase tai do pressure bra bishi tuk paina aro mangso ekta bis khaise bole taigi tuk paina thakise de holi bi tai udu khai mongso duita bis ti khabo pare duita bis ti khabo pare holi bi tai normally thakina udu nishina ase aro udu nimbru do na ki kobo na khun biana allergic type na ina thagi aro kumba do khun biabra khuchai ina bi thagi do na ina thagi shibale nimburu maro mongol utban na use korbo pari ina ase aro kumba do na yadi kidney la problem thagi shibale do apni kidney la problem bi mongol aro udu kiloi tulsi utban use korbo pari na ina la products ase de aro yadi toothpaste ekta ase moi toothpaste pani koi dibo odo mohan
टूथपेस्ट उदिकी गानी फाला से कुछ बोले तो इन्हीं अलग ना प्रोडक्ट्स भी यूज करी साइशी ना हॉलीवुड टूथपेस्ट उधर पिछले रिजल्ट बाय करना से दे टूथपेस्ट उधर ना प्राइस करी मोहल्ला मुंह प्राकुंडे ना उधर गानी भी पिछले फाला से और कुंभा तो खून उलाई दांत पिखाई ना थकी ना उधर गानी भी पिछले फाला से और रिंगवॉर्म उलाई ना रिंगवॉर्म उलाई शी बोले तो टूथपेस्ट ना नीम सॉफ्ट प्रा थुलाबी उधर बिचली टूथपेस्ट तो पल्ला गुना लगाबी इना गुना तुलसी यूज कुछ बोले तो 1 week 2 weeks regular साम दी यूज कुछ बोले उधर फालो जाए कि लोग उधर रिजल्ट बाकी शी ऐसे ना उधर ब्रा उधर गानी कोई नहीं से मोई प्रोडक्ट्स गानी तो सब गानी न कोई दिवो उधर गानी कोई दिवो फिर आलो मेन इम्पोर्टेंट ऐसे मोहल्ला माइगिला प्रॉब्लम तो कि लोग मोहन बच्चा पाए आए और मोहन निजर लाइफ करने तो खेल ना निजर करने तो ना भाभी ना थकी तो ना तो मोहन माइगिगन प्राकी खाबले ऐसे कुछ बोले तो मंगल और ना ये प्रोटीन पाउडर ऐसा ये कैल्शियम ऐसे दे उधर खाई थकी बे मोहन ना माइगिगन प्रॉब्लम करने ना पिशी फाल से और यदि तुलसी ऐसे तुलसी तो ना 200 बीमार करने ऐसे दे तुलसी तो सब बीमार करने फाल से अब निकल खासी थकी से बोले बे गरम पानी दी हाले बे और रोबरा भी खाबी ना उधर करने फाल से साइनस करने फाल से और पाल्स करने प्रॉब्लम करने ना बीमार सब करने फाल से दे प्रोडक्ट्स करने दे मनी कोई दिवो नहीं सब कोई करा और भी मन प्रोग्राम में से ना तो डेमो दिखाओले दिखाई दिवो जब